अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबी एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आज बात करेंगे तीन बड़ी बेसिक चीज़ों की और बड़े बड़े पेन पॉइंट्स की। बड़े पेन पॉइंट्स इसलिए क्योंकि ये एक तरह की बुनियादी ज़रूरतें हैं आज के दौर की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिजली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जी बिजली सारिफीन के ऊपर बात हुई, उनके हवाले से बात हुई और इंकशाफ ये हुआ कि इतनी ओवर बिलिंग हो रही है इन बिल्स के अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक तरफ बिजली नहीं मिलती, उसके ऊपर इतने टैक्सेस हैं, उसमें जो चीज़ पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा, ये मुल्क है जहाँ की सबसे बड़ी आबादी ने सोलर पैनल्स लगाए और उन्होंने अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। तो ये तो एक तरह से उन्होंने गवर्नमेंट को हेल्प किया है। बट विद ऑल दोज थिंग्स जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की हैं, जो हुकूमत का काम है बिजली प्रोवाइड करना और एक रीजनेबल रेट के अंदर प्रोवाइड करना, क्योंकि एक इंसान की, एक एवरेज इंसान की इनकम क्या है, या मतलब आप इसमें भी अगेन रिपोर्ट्स में इतनी फजिंग कर देते हैं कि वो एहसन इकबाल साहब की बात याद आ जाती है कि जो इंसान, जो भी शख्स महीने के 8,000 कमा रहा है गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या बहरहाल कोई बहुत ही स्टूपिड सा फिगर था जो उन्होंने दिया था कि इतने पैसे कमा रहा है तो वो जो है वो गरीब नहीं है। अब गुर्बत का मेयार जब उन्होंने ही सेट करना है और उन्होंने अजीबोगरीब किस्म के फार्मूले अप्लाई करने हैं तो फिर क्या कह सकता है। लेकिन बहरहाल जो रियलिटी है कि पाकिस्तान के एक एवरेज इंसान की या मेजॉरिटी पाकिस्तानी की कितनी इनकम है, उसके मुकाबले में उनके बिजली के बिल देखें तो लगता है सिर्फ यही है कि वो बिजली खाएं, बिजली सोएं, बिजली पिएं, बिजली पहने, बिजली ही करें, पढ़ें, सब कुछ बिजली ही हो, क्योंकि एक बिजली का बिल ही तमाम उनकी जो इनकम है उस पर पूरा पड़ जाता है। उस बिल के साथ क्या हो रहा है? अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो सेनेटर अफनान उल्लाह हैं वो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें उठाते हैं और ये जो कमेटीज़ होती हैं वैसे इनका काम ही होता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है, जब डिस्कशन हुई तो बिजली कंपनीज़ की जानिब से सारिफीन पर हज़ारों इजाफी यूनिट्स डालने का इतराफ़ सामने आया है और शिकायत ना करने वाले सारिफीन को ओवर बिलिंग की रकम वापस नहीं मिलती। यानी ओवर बिलिंग की जाती है बिल्स के अंदर और जो सारिफीन शिकायत नहीं करते उनको कोई रकम वापस नहीं दी जाती। मतलब जहाँ पे चल गया ये दाव वहाँ पे चल गया। 90 करोड़ 46 लाख यूनिट्स पर 2,78,000 सारिफीन को रिफंड दिया गया, यानी उनको ओवर बिल किया जा रहा था तो तभी फिर उनको रिफंड किया गया। अच्छा, 90 करोड़ 46 लाख का फिगर किधर है और 2,78,000 का फिगर किधर है? जो सेनेटर अफनान उल्लाह है उन्होंने ओवर बिलिंग के असल हजम पर संगीन जो सवालात हैं वो उठाए और उन्होंने ये कहा कि अवाम अपने जेवरात बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं और इसमें ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ पॉपुलर स्टेटमेंट, दिस इज़ रियलिटी। फिर उन्होंने कहा कि एक आम सारिफ 3,200 यूनिट बिजली कैसे इस्तेमाल कर सकता है। ये वो ओवर बिलिंग है जो बिल्स जो हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि ओवर बिलिंग हो रही है। शाजिया मरी ने ओवर बिलिंग को बिजली इदारों की नाअहली और गफलत करार दिया। भाई कब तक आपने इनको गफलत और नाअहली करार देना है और फिर इन्हीं नाअहल लोगों को आपने मराहत देनी है और इन्हीं नाअहल लोगों के जो बॉसेज हैं उनको आपने स्पेशल अलाउंसेस देने हैं। आप लोग फिर ये बातें मत किया करें। ये क्या आप अपनी नौकरी करते हैं, सिर्फ इस किस्म की कमेटी खेलते हैं? अच्छी बात है, चलें कि आप सवालात उठाते हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? फिर आप ये डिस्कशंस करने के बाद करते क्या हैं? सेक्रेटरी तवानाई ने 1 करोड़ 60 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का ऐलान कर दिया। फौरी तौर पे ऐलानात हो जाते हैं, उसको फिर कोई नहीं चेक करता, उस चक्कर में भी वो फंड्स ले लेते हैं। खराब मीटर तब्दील होने पर आइंदा सिर्फ स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाएंगे। स्मार्ट मीटर मंसूबे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी गौर किया जाएगा। और बस कर दो भाई, खुदा का वास्ता है, कुछ तो रहने दें, जीने दें पाकिस्तानी को। आप किधर जाएंगे इतनी बदुआओं को लेकर और किधर जाएंगे इतनी करप्शन को करके? ये करप्शन है, दिस इज स्ट्रेट अप, दिस इज करप्शन। और इसको आप क्या कहेंगे? जब आपके ऊपर एतराज उठता है आप फ्यूचर का प्लान दे देते हैं और नए फंड्स अप्रूव करा देते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को पार्टनरशिप्स ऑफर कर देते हैं। इज दिस द वे यू रनिंग दिस कंट्री? ये कोई कानून का खजाना नहीं है, वो भी खत्म हो जाता है एक दिन। आपने आप प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ें कि जो नाशुक्री कौमें होती हैं उनके साथ क्या हुआ है। जो रेफरेंस आ रहे हो बड़ा सख्त है, देने का तो दिल कर रहा है कि बनी इसराइल के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने इतना नाशुक्री की थी और इतना उन्होंने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को एक तरह से ठुकराया था या उनको बार बार मिलने के बावजूद डू मोर का मुतालबा किया था, तो इवेंचुअली उनके ऊपर अजाब आ गए थे। तो हम तो मुसलमान मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान
تھوڑی سی اسلام کو پڑھ لیں, تھوڑا سی, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں, اس پہ کوئی فتوے شتوے کی بات نہیں ہے, جا کے قرآن کو کھول کے پڑھیں کہ وہ کیا بتا رہا ہے کہ جب آپ نہیں لوگوں کا حق ادا کریں گے, جب اس قسم کی بے انصافیاں آئیں گی, وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, تو ظالم سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے, آج نہیں تو کل بھگتنا تو پڑے گا, کیونکہ دس لائف ہیز ٹو کمپلیٹ اٹس سائیکل. آپ کس سوچ میں اور کس بھول میں ہیں. اندر امپورٹنٹ ایشو, پیٹرولیم. مسلسل آج چوتھا دن ہے, چوتھی رات ہے جب یہ ایک واہیات قسم کا فارمولا ان پلیس ہے کہ ہر روز پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. آلموسٹ میرے خیال سے پچھلے 4 دن پہلے سے جب سے یہ کام شروع ہوا ہے, کوئی 15 سے 20 روپے تو پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. جو پچھلی رات کو بڑھی تھی وہ 6 روپے 39 پیسے تھی, اور ابھی جو نئی قیمت ہے وہ 327 روپے ہو چکی ہے, 12 پیسے فی لیٹر مقرر ہو چکی ہے. اور آج کی رات, ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں, تو 4 روپے سم تھنگ پھر بڑھ گیا ہے. اس سے پچھلی رات کو اسی طرح 3 روپے سم تھنگ یا کچھ بڑھا تھا, پھر اس سے پچھلی رات کو 4 روپے. تو یہ تقریباً آپ 15 سے 20 روپے بڑھا چکے ہیں ابھی تک بڑے آرام سے. اور ایک طرف میٹنگز چل رہی ہیں, پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن والے کبھی ہڑتال کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا, دوسری طرف ان میں سے ایک پارٹی جاتی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے, حکومتی نمائندے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے, دوسری پارٹی کہتی ہے ہمارے تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. سو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ 1500, اٹ مینس کہ 15 دن تک لوگوں کا پیشنس ٹیسٹ کریں گے اور جو وصول کرنا ہے وہ وصول کر لیں گے لوگوں سے اسی ڈیلی پریکٹس کے نتیجے میں. تیسری امپورٹنٹ چیز, موبائل فونز. اب یہ وہ بیسکس ہیں جو آج کے دور میں, جس میں ایک نارمل انسان کا نظام زندگی چل رہا ہے. اگر وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. اگر وہ کاروباری شخص ہے تو اس کو بجلی چاہیے, ایک انسان کو کمیوٹ کے لیے پیٹرول چاہیے, ٹریول کرنا ہے اس نے, کسی بھی انسان کو اپنے کچھ کام چلانے کے لیے, تعلیم ایون حاصل کرنے کے لیے موبائل فونز چاہیے. اور یہ موبائل فون جو صارفین ہیں وہ کس طریقے کا ٹیکس پے کر رہے ہیں ہر ریچارج کے اوپر. یعنی 100 روپے کا جب آپ لوڈ کرتے ہیں موبائل پر تو 72.77 پیسے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. یعنی آپ ایک ریچارج کے اوپر 27.33 پیسے 27 روپے 33 پیسے پے کرتے ہیں ان موبائل کمپنیز کو. 15% ایڈوانس انکم ٹیکس کی مد میں 13.4 روپے کٹوتی کی جاتی ہے. باقی بیلنس پر 19.5% سیلز ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے. سیلز ٹیکس کی مد میں 100 روپے کے لوڈ پر مزید 14.19 روپے کٹ جاتے ہیں. موبائل صارفین مجموعی طور پر تقریباً 34.5% ٹیکسز کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں. اس پر اب صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی کی جائے, لیکن اس کو بھی بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب نہ ہم موبائل یوز کریں, ٹھیک ہے, نہ ہم بجلی استعمال کریں, نہ ہم پیٹرول یوز کریں, پھر ہم کیا کریں؟ روٹی بھی نہیں کھائیں, ادویات بھی استعمال نہ کریں, باہر سڑکوں پہ نکلیں بھی نہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, اور بھی کوئی چیز جو ہماری اپنی پیداوار ہے وہ بھی ہم نہ کریں, باہر سے امپورٹ کریں. یہ ایک اتنی لمبی لسٹ ہے جس لسٹ کو اگر میں ابھی گنوانا شروع کروں تو آئی تھنک آئی نیڈ another 20 or 30 minutes کہ کون کون سی چیز ہے جس کے اوپر بد انتظامی, بدنیتی اور بدحالی کا اس وقت عالم نہیں ہے. اور یہ ہمارا پاکستان ہے, پتہ نہیں کس خودکار نظام پہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.